So let us stand and let us pray. Let us bow down our head and close our eyes. Our most gracious and heavenly Father, Lord, thank you for this day that you have given. Thank you, Pinoy, sa life ni Lord yung hanggang sa amon. Thank you, Pinoy, sa knowledge of Islam. Bless us, Pinoy, sa siningang agahon, and bless Pinoy ang mga student, mismo ang magpapamati sa lessons. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, grade 3 Apple. Good morning, ma'am. Good morning, classmate. Okay, now you may please be seated. Class, now let us check the attendance and please listen carefully and say present as I call your name. Oh. Antonio, Present. Fernandez, Present. Regidor. Present. So, are there any absent from the class? No, ma'am. Okay, thank you, class. Before we start our lesson, let us have an energizer first. So, are you ready, class? Okay, now, just follow the song and I will sing it. And then, now, sabayan niyo ko sa action. Are you ready? Okay, so first, eyes for seeing, ears for hearing, nose can smell, nose can smell, tongue can taste the food, tongue can taste the food, skin can touch, skin can touch. So before we start our lesson, so remember that we have a classroom rules. So number 1 here, we have be prepared. So dapat, ano gali class? Preparado ka. So dapat ang mata, ang talinga, ara kay teacher, dapat mamati ka. Tapos, ano pagin? Very good. Dapat ready. Imo papel ka. Ballpen, di mapatest ka rin si ma'am. O, dapat ready ka na. O, pagkatapos, ano pagin? Dapat prepared ka. O, hindi magsige, laday-laday. O, kay para maka-catch up ka. Kag makabalo ko kung anong ginaklase ni ma'am. Okay, number 2, be respectful. Be respectful. So, dapat, ano? O, hands up ka kung may kinanglan. Kag kung kinanglan mo magsabat, dapat, ano? Hands up gid kay teacher o kay ma'am. And then, number 3, listen carefully. So, dapat mamati ka class para, very good, para hindi sayang ang inyong pagtunggo dira. Kag kinanglan, may mabalaan ka mo sa aton nga lesson subong. Class, I have prepared here a small or a quick activity. So, anyone, what can you see in the picture? Yes, Tulabi? Very good. So, let us give her a very good clap. So, are you ready? Okay. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, now, what can you see in the picture? What kind of senses or organ senses can you see in the picture? Okay. Yes, Antonio? Okay, very good. Now, let us give her a very good clap. Okay, are you ready? 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Okay, now, so what else? Yes, Fernandez? Okay, very good. So let us give her a very good clap. So 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Our topic for today is about human sense organs. So human sense organs are specialized body parts that help us experience the world around us. So they gather information and send it to the brain, allowing us to see, hear, smell, taste, and touch. So our human sense organs are very important body parts in our body. So muna siya ang gabulig agod nga, kita maka-experience ta kung paano ta makakita, makabati, kag makasimhot da sa mga nagkalain-lain nga mga baho, and then makataste lain-lain nga panabor, and also makatouch o kung makafeel ta sa isang touch, o kung ma-feel ta ang hotness, o kung ang coldness, o kung ang aton nga mabatsagan. So, number 1, we have here the eyes. What means that? Okay, number 1, we have the eyes. So, this is our eyes. So, our eyes help us see the world around us, and they detect light and see messages to our brain, which help us
understand what we're seeing. So, ang eyes, amo ni siya ang gabulig sa aton para makita ta kung ano ang ara sa aton nga palibot. So, makadetect man ni siya sa kasanagon kag ginasend niya ni sa aton man nga utok. So, amo na ka importante sa aton nga mata. With our eyes, we can see shapes, colors, and patterns. So, amo man isa ang makabulig sa aton kung para makakita ta sa mga shapes, kung bilog na siya o kung square, makita man ta sa lain nga colors like green or red or anything nga colors. Kag mga patterns, kung ano na sa mga klase nga mga patterns, especially sa mga designs. So, we can also judge how far or close something is and track moving objects. So with our eyes, makakita ka kung paano kalayoon o kung ka lapit ang isa ka bagay. Kung makatrack man isa or makakabalo man ang aton nga eyes kung ina bala kugiho. Like for example, sa isa ka track. Oh yes, so very good. So ang isa ka track kung gagiho na sa ukon, wala. So that's it. Our eyes. So number 2, we have here the nose. Number 2, we have here the nose. So, this is our nose. So, everyone has a nose. So, our nose is important for smelling and breathing. So, muna siya ang importante o kunang function naman niya sa nose for smelling and for our breathing. Kaya although makabreathe mata using our mouth, but the important thing man is our nose. Kaya dra tayo ga haklo. And then, it helps us identify different scenes o kung ang aton nga mga lain-lain nga mga panimaho. Like freshly baked cookies or flowers. So mga pag-o pa bala na bake nga mga cookies or anything like bread. Kag mga flowers, di ba? Inasimutan ta ang mga flowers. So, it detects bad things in the air, keeping us safe. So, for example, pwede man na siya ang nose tag ginagamit naman na to detect sa mga bad air or kung may baho na sa aton nga palibot. Kaya para, for example, may hilo ka. So, makahalin ta sa dra nga area para kita mismo is safe. Okay, so number 3, we have the ears. So, this is our ears. So, we have how many ears? Okay, very good. We have 2 ears. So, our ears helps us hear sounds and keep our balance. So, remember guys remember class nga, ang aton nga ears, amo na sa nga hibulig sa aton para mabatian ta ang mga nagkalain-lain nga sounds like tingog ni teacher or tingog ni ma'am para mabatian nyo. And then, dadaan ta class nga ang aton ears, amo na sa nga help sa aton para kita maka-balance. And then, they pick up sound waves and send them to our brain, which help us understand what we're hearing. So, amo man isa ang ato tani nga gabulig isa para nga maintindihan ta o kung mabalaan ta kung ano ang ginasend ang aton nga mabatian. So, our ears also helps us stay balanced so we don't fall over. So, amo ni sa bayang hamba ko gina nga ang aton nga ears is ano gani? Amo ni sa anga balance sa aton. So, amo na sa para hindi ta tumba. So, we can even tell where sounds are coming from, which is really helpful. So, mabatian ta kung diin halin ang isa ka tingog. Just for example, may music di sa piyak mga balay. So, mabatian sa katong talinga, kabalot nga dito gali sa piyak nga balay. So, that's it, our ear. So, now, let's proceed to number 4, our tongue. So, this is our tongue. So, our tongue is very powerful. Powerful ang aton nga tongue kuno. It helps us taste different flavors like sweet, sour, salty, and bitter. So, amo na sa ka-powerful ang aton nga tongue. Kaya aman, makapilaw ta sa nagkalain-lain nga mga sabor. Like for example, ang sweet, mga ice cream, ang sour, ang mga aslumda, ang mga salty, mga pait, kag mga bitter. So, also helps us enjoy our favorite food. So, remember class nga, ang aton nga tongue, importante na sa para makabalot ta kung ano ang sabor sa isa ka pagkaon. Then, number 5, we have here the skin. So, I have here the skin. So, example lang sa class ang hands because our hands are covered with our skin. So, even ang aton nga
aton nga mga arms, aton legs, may ano gani? May skin. So that's it. So our skin helps us feel things like texture, pressure, or temperature. We can feel softness, hotness, coldness, or even roughness of things. So with our skin, tandaan tama, with our skin, maka-feel ta sa pressure nga ginatawag, kung temperature pagid, kung ano nakainit ang isa ka bagay. Like for example, sa tubig, maka-feel ta kung ano na siya ka init, kung alabaab na sa, bugnaw na sa, o kung init din sa ka tama. Mabatsagan taman ang softness, maka-feel ka man sa softness sa isa ka bagay. Just for example, sa bulbul or balahibo sa isa ka kuring, di ba? Soft na sila. And then, makabatsyag mo ta sa mga garas nga mga bagay. Just for example, sa mga bato. Di ba? Kaya ang bato, magikatan o gani, garas. Although, there are some nga rocks nga, gani, na mga skinny man sila or mga skinny or danlog. So, that's it for our discussion for today. So, remember class, that each senses nga aton nga na topic subong is ga-place na sa sang vital rule o kung pinaka-importante sa aton. So, remember class, nga kinanglan na sila nga halungan, di sila nagabulig sa aton kung paano ta maintindihan ang ara sa aton nga palibot. And then class, remember, so as God has given us this amazing na mga sense organs, let us appreciate it, care it, and love it. So dapat halungan tani sila class, kag palanggaon ta sila, kay naaman amo gini sila ang pinaka-importante man sa aton nga lawas. So all your answers are correct. Now let's give them a hooray clap. So are you ready? Okay. 1, 2, 3, hooray! Class, now let's have a test. So I want you to get 1/4 nga papel kag inyo nga lapis. So all you need to do is to read this. Okay, read this. So akon basahon para maintindihan nyo ha. So read and identify what kind of organs is being described in each statement. So choose the letter of the correct answer in the box. So may ari tadi nga box guys na class, and all you need to do is to choose, mapili ka lang ha, no cheating. Makita ako na karon nga mega panunod ako gagahod kay siruhan ko na yun ha, karon palipyong sa classroom. So okay, are you ready? Okay, so dapat tingala na yung papel ha. Okay, number 1, I help you hear your favorite music. What am I? Okay, number 2, I help you feel the soft part of a kitten. So what am I? So siya na ko no, mampilya ko no ang soft niya, balahibo sa ka kuring. Ano na sa? Okay, number 3, I help you smell the freshly cooked adobo o adobo. What am I? So na ano yan ang palimahuan niya ko no, ang saka pag-ulang naluto nga adobo masudaan. So number 3, I help you taste the sweetness of a candy. What am I? So kada lang mukaot candy, diba? So ano na sa? Okay, number 5, I help you see the wonderful things that God created. What am I? So amo na siya ang ginagamit ta kung makita ta ang mga beautiful and amazing na gin-create sa Ginoo. So what am I? Okay, so are you done class? Okay, now please submit your papers. Okay class, now for your assignment, okay, draw and the 5 what? Class, for your assignment, draw the 5 human sense organs and on a long bond paper. So madraw ka mo sa 5 tunga klase sa sense organs. Ikutan sa ano? Long bond paper. So isubmit nyo na siya on next meeting naton. So is that clear class? Okay, now tindog na ka mo kay ma-pray ta before we go home. So let us stand. Okay, bow down our head, close our eyes, let us pray. Our most gracious and heavenly Father, thank you for this day. Thank you sa lesson nga amo natunan. And thank you for the opportunity, Lord, nga kami Ginoo nakaklase. Guide us, Lord, sa mga papauli and bless us, Ginoo. Forgive our sins. In Jesus' name we pray. Amen.
Okay, so thank you so much, class. Thank you and goodbye. Okay, thank you.